A for apple. apple মানে Apple মানে সেব। B for for book. book মানে Book মানে পুস্তক। C for for cat. cat মানে Cat মানে বিলি। D for dog. dog মানে Dog মানে কুত্তা। E for egg মানে মানে अंडा। F for fish. fish মানে Fish মানে मछली। G for goat. God মানে goat মানে बकरी। H for horse. horse মানে horse মানে ঘোড়া। I for ink মানে স্যাহি। J for jug মানে jug। K for kite মানে पतंग। L for lion মানে शेर। M for mango মানে आम। N for next মানে ঘোষলা। O for wool মানে उल्लू। P for pig মানে सुअर। Q for queen মানে রানী। R for red মানে চুহা। S for snake মানে সাপ। T for tiger মানে चीता। U for umbrella মানে ছাতা। V for van মানে গাড়ি। W for watch মানে ঘড়ি। X for X-ray মানে extra। Y for yak মানে जंगली बेल। Z for zebra মানে zebra। Thank you for watching. BB Kids Academy को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफाई ऑन करें। थैंक यू।